بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمي دارون من واحدة كمجيفة وموضوعك مصيباتك حالتك أقول من مصيباتك كييتريوون بهيكتو كم إنسانك بس إنك حياتك كم بس باوتك مصيباتك نوت امتحانك كل مثلان جينمي يقولوا أقول من إنسان دنيا حياتك ديرول من دارك مي حقيقة أومن كلمة لانج بجه الله سبحانه وتعالى بني إنسان الدنيا مفاد مصيبة تكا كلمة لانج جهين كان أو من بيان كدباف دنيا حياتك كم إنسان كسمي حقيقة كلمة لهم هم الله سبحانه وتعالى كيت قرآن وحي قرافني ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تمن إله تبامهم امتحان قربانك كشوري بشيء من الخوف بلوركم قتريناي والجوع أدي بنوها هونكم تريناي ونقص من الأموال أدي مدى مذكورة باجنا والأنفس أدي نفسك مرغنا باجنا والثمرات أدي ميوة ماتيور مذكورة باجنا تمن إله تبامه امتحان قربان وبشر الصابرين كليك فان وفاورنك كليك فان كتيرن وفاورك خبر دباش إن آيتك الله سبحانه وتعالى حي قرافوني إكلاغي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إكلاغي مروما يديرو مفدي رس كلاغي تبامي وترين عملو إما هوي كاوكان امتحان قرب متك أدي إن آيتك الله سبحانه وتعالى حي قرافوني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ميستكون إبامهم إمام تممن إمام بالجيم بن مفهوغا دين إبامهم امتحان نكروي دو كل وين كمغا إبامهم هي كوري هي إبامهم كورين ميستكون تمغ إله امتحان كوربيمه إيجترين إيمان كمغا تدوري كم بيتويا إيمان كمغا دوغهدي كم بيكن الله سبحانه وتعالى فعل كربا دنيبتو ديودك متكي أمي امتحانك كم إنسان كوس كرمتلا جين امتحان ميها امتحان كربني إيناغ حالتا إيناغ إيمان تريكما إيناغ دين بريكما إينا دنيا ديريولم من دا غوتو ماتن الله سبحانه وتعالى إيك امتحان تكرمت كربا على كامل دمان الله امتحان كرمت كربا مكي فهرق جاس أقول من آموسولك دكيك نوانه أي أميه كامدوغا من الله نورانغال بوتي كدانغ خوفا ودغتم عملكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرافني إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بيكو ديك لوبي ودغم في كم غوانما اي بيكو امتحان قرف اي بيك امتحان قرب من رضي فله الرضا من امتحان مدغا روحي جميع بلا بركما مصيبات تو حقيقتك كباكون دينغنه الله سبحانه وتعالى حضرتك دعاء دنوا كييتريوون
iman terikama ekuga ilahu matir niyafula ruhigen hun namiha falahu ridha fa emihakan Allahu russum ut wa man sakhita niyafula nuruhi ilahu ena kurmat kore musibata meduga ena nuruhun terive e shakwa ko niyafula ena ge hituga nuruhun terikam ekkam faalo ko fimiha falahu sakhat fa ena machchuri Allahu ge nurussum embima ena kurmatiga ebo ek komme insanakas mi ibawatu kankan eki daraja kurmati war ena kurmatiga be de ikhtiyar en ikhtiyaraki ejehunu musibata kameduga kettirive e ruhiken enage hayan hegotuga veedkuru ege natijayaki Allah urusson eneli anek gotaki ena ekama med nuruhun terivu ege natijayaki Allah urusson eneli ekam timmana ikhtiyar ene kanne ei balitaka musibata nujehe mihe kutuga duniyega ulmug ikhtiyar ene kanne adi Allah subhanahu wa ta'ala jassam irad kurba kamakun salame gomug ikhtiyar besene kanne komme gotakum besena ilahu imtihana kurmatlan jehene la muaqqiba li hukmihi Allah be hukum fulo alum ambura badal kurwede ebbes farate noe ekalang irad kurbi komme kame barabara hingana embima ena kurmatiga oti mide ikhtiyar ena amal kura goten Allah subhanahu wa ta'ala ballo awadigamba awmen iman kabuge terege himene wara asasi rukun ei qada qadar iman makki qada qadar iman makki ege fonya hicca algome iman bu ege mihaya hinha majhe kantattaka ena hinha munuje kantattaka besena iman komme kamebes mederu kurabani Allah subhanahu wa ta'ala ka komme kamegga ves komme ves kala heve labwa fa wanekama ena qabul kuru Allah subhanahu wa ta'ala kan ebbes kamegga nurangal komme nisbatan nukure ekalange kainatu gahinga ebbes kameg huriha gotukum nubainwa ega rangalo onna misalaka ekam fardek gahisiyatun ekam enaya faharek musibataka beda misalaka kivade markazegga adarsaga dariwarum failwani dariwarnage imtihan deti imtihan nudena dariwarum fail nuwa ega natijayaka waram podati undagotaka kudin kurmatilanje beer bomtoga beer tantanuga kiwa kudin tantan kuyangi faalin tibe miyun malegos kiwa kudin itafar ko alun kiwanje alun faasa hedu kuranje itan halagga dirwalagu bajene failwi waram podati undagotaka ena kurmati wene faili wani kiweget faili wani imtihan deti eka imtihan dinun eiki nubayke naguna wene failiwa mi hejellum wies e imtihan dinumaki tanuge ta'lim fimbar hifetuma ummate qaumen ekmach kurira jilen ufeddu mattaka ta'limi markazaka komme lazim qur'an kamen etharunde ta'limuge fimbar denegatu mattaka etharun nikuna dariwaronnaki waki fembarega gawma khidmat qura abayekam khidmattake e imtihan dinunge lazim kam imtihan umbe ku failures passes eikiye ta'lim markazakum balan kamenno em fard kallibe gellumen ei enage nazaruga warabbodu undugolaka turalaka vedana ehen namas ei muli mujtamauge hagguga muli insaniyatuge hagguga kommen denje imtihanekkum goy fonna Allah subhanahu wa ta'ala alutakum duniye fonobe alutakum imtihan kurav mattaka ehem mi hagigata komme insanaku kurmatlanje eje musibatakum enage mudalen halak wadana ene gelme vedana ehen namas ei Allah ge niyaful ena ketteri vejjiya ene ngotiyege dharmaya sawab emmima mi ilahi niyaful algon men je komme kamebes algon men mi maanaga qabul kuranje kitima nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qurafani ajaban li amri almu'min mu'mina ge kantattaki ajabe fadakamek in amrahu kulluhu lahu khair
ඒනාය දිමාව හුරිහාකම සේනබණි හේකමකෂ මේ අජාබක් ඒනායන් හිද්දදි කන්තතක දිමාවේ ඒනක මුදාහලාකු ඒනක දරිමාරෝ එබදේ මම ෆෑන් නවකිවාංජේ එතෙබ්බාර හිද්දදි කන්තතක ආෆාත්තක මුසීබාත දුනියගේ දිමාව එකමක සේන දිමාව කොම්මක මේනේ හේකමකම ගාව වලයිස ذاك لأحد إلا للمؤمن එගොත එක නුවානේ හැම එකෙනි මුමිනකම් මෙනුයි ඒනේ දිමාව කොම්මකම හේකමක නුවානේ මුමිනකම් නෝනේ ඉන් අසාබතු සර්රාඋ شكر فكان خيرا له اينا ين افاوركم هينما جومه لبيجكم غوانما اينا يكم شكر كره شكر كرون اينا هيكم كبده وان اصابته ضراء الصبر اينا ين مصيبات داتكم الدماء وجكم غوانما اينا يكم كتريوه فكان خيرا له كتريكم اينا هيكم كبده مي مؤمنك حالتك حياتك دماء وانه كنكم انبته mi debawato kanka ina dimawa eggoteki ufawarikam dimawu ehalu gena shukuru kore aneggoteki hitamarikam dimawu ehalatu ga ena kettirive shukuru kurumuga usati heyo kettirumuga usati heyo ehma imanu ahulureka ebbes kamek ei gellumekkamuga nuwane mi visnu ene gorejjikamuga wan awman duniyega bayyen noje dirilo idana ehna mes duniyek abadak awman kannu mulwe itun danje جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول تيمم أدويه من نبي صلى الله عليه وسلم دنيا دوكرم تندوه كورين حديث كرباتي لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل تيباميهم ابسميهم مروج ندتشي दुनियेगा एने दिमावा एक कंतत्तका एक्वस अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेदुगा हेको कबूल कुरा मिहे गुतुगा नोने एकलांगे अमेदुगा एकलांग रहमत आगनु कुरा उम्मीदु इलाहु मतिवर धर्म या सवाब दिवानक मकुरा उम्मीदु कोम्मे फद गिलंबरिकमा आफतक मुसीबत जहुनस एगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला रहमतुगे दोरकोळो आगनु मेन हुळिफा वाकं कबूल को egotuga algon men hew gotuga qabul koggen Allah baddalu korenje hame aykuga mi musibat ka ketterumge terega kirtiman nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an anas ke fanuga farab riwayat basulami la yatamanna yanna ahadukum al maut li dhurrin nazala bihi evsmihe ka jifa musibatak bali madukamakun tibami gotere evsmihe ko maruman nedech दुनिया निकुमगे दांग एना नेदेच अल्लाह सुब्हानहु व तआला कनरबा शरई हमाइन बेरु एना अमिल्लिन हयातु वगुतु कुरुकल्लाफा मरवाम फारग्गा बसेना लस्तु नुकुराश فإن كان لا بد متمنيا एना कोम्मेम बस दुनिया का हयात बुरे ए दुनिया का हयात वकिवे दियुं एना कोम्मेम बस एकम एदिं जेहे कमंग एने फिन्न हालतक गोस्सी कमुगवा नम फल्यकुल मिफदें एने दुआ कुराश अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली हद्दा वडकर स्कला कोय मियला दिरि दुनियेगा लहट्टवान देवे दिरि दुनियेगा मियला हुरुं ए मियला हुकमेक कमुगवा व तवफ़नी इदा कानतिल वफ़ातु खैरन ली अदि मियला मरुगन्नवा फान देवे मरव दियुं ऐ मेलाय हेकमेक्कमुगा वा नम अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिनवडि गन्नवाणी कुबाक नगळुगे कुबाक नुबावे एने सेन अमिल्य हया कुरकुल्लाफ दुनिया इंदांग एब्बिसालेगा नुइस्नाशे कुम्मेम बिसेना एक एदिन जेहेकम कबूल कैन अल्लाह तआला हदरतुगा एने एदेशे एने दुनियेगा हुरुं ऐ एने हेकमेक्कमुगा नम हयातुगा लाट्टवातु अदि एना दुनिया दियुं ऐ एने हेकमेक्कमुगा नम ekalaanga hadrata ena gendawat emvima mu'mina ku wanjeni enaga hayata meduga mi he ummid kurawa miyek abu hurairah farapul warudun asave qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukum al maut tibam gutere ebesmiyek maruma ummid nukurache ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إمر أس بدلهم كريغا كرين إمرا بدلهم بسمية دعاء كن ودنا وجه
إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله إهني تبابي متر ميه مروجكم قوانما إينا هي عمل كرمك فرصة إينا قليلا إديه أي حياتك إما مهم وقت إينا سورجي متر مقامتك واصله متك إما حياة دوك الله بديومك إينا اللي بوربود مصيبات وربود قلمه وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا إهني مؤمن ميها بعمره إينا هي كمان نوني إترن نواني إيمان قاهل وري قدوكا تقوى قاهل وري قدوكا توبة ومك فرصة لفا ميه قدوكا دنيا حياة بيت كرما إما دوهن إما سكونتن إينا اللي بنس إينا ورم متريكم بدرجة إما بسالك دنيا حياة نما نافا كورين مصيباتك كن نكرويجين كورين دنيا دوكو ديومك وش نوجين ولش أنس كفان فرابون واردون أسوي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت نبي صلى الله عليه وسلم زوانك مرن حاضر فامنكو زوانا غات بيد ودالين السوي كيف تجدك كين تو تباغ حالو قال والله يا رسول الله إن النبي الله رسوله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي مئلا الله سبحانه وتعالى حضرة فسوما أميد كرمه أما يا إكوغا مئلا فافتك مدوغا إله كنكربان غتا مدوغا مئلا هيتوغا بيروريكم بسيبوت ديتش ميوتي الله رحمتك كرا أميد أنكتشكي إينا كفاوا نبا عملتوغ فافيا إينا بدل كرن جهدي إكمن إينا ونبيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث قربني لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن مفد مقامك إجمالك مرن حاضر فاوانيكو مؤمنك هيتوغا عليك هيتوغا مي دكانت جمال وانه إذا جمال وانه إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف إينا أي أميد كرا كمك الله ندفع أدي إينا أي بيرغن كمكم الله ميه كرا كاتري كن ندفعان مرن حاضر فاوا ميه كو إيمان غهل بريكو الله تعالى حضرة رحمة أميد كرا كمغوانا أي أميد الله دفعان أدي إينا بهتوغا إينا فافتوغ بيروريكم إكمغوانا أي بيروريكم أمانكم بس الله سبحانه وتعالى دفعان مين بديه كدني दुनिया का अळुन हयात का दिरी उले इरुगा अळुमंग फाफतका मेदुगा अळुगन बिरुवतिवे एकला हदरत तक़वार मा एकुगा मीहा मरन हाजिर वे जहिदुगा दिन एनागे कुरिमतीगा उन्नम बाणी मैं अल्लाह रहमतन एना पुरा उम्मीदुका या एकुगा एनगे फाफतका मेदुगा उन्न बिरुवतिकम मी देखम गे सोबुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला एने उम्मीद पुरा रुस्सोमा फुस्सुन देबाणे अदि या एकुगा إينا بيرغن الله كعساب الله سبحانه وتعالى إينا ركاتر كدبان كم لو بدي زتري أخون أختون أرغن من دنيا حياتك هي وقتك بيت كراكم قوانا بلي حالتك بلي حالتك مصيبتك حالتك بس إينا صحة سلامة هوري دوسرغا نكروي كرمندي كم بلي حالتك نكرونس من الله بلي حالتك بس إينا درمايا ثواب منبر كدبا أبو موسى رضي الله عنه كبان رواية فاوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد على بليوجكم غوانم أو سافر متدترك مچارافكم غوانم كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا إينايا ثواب غتوغا ليدباني إينا صحة سلامة هري إيروغا كوم ولون عملتن هم إيغوتا إينا بليوير نكرونس أدي إينا دتور متيغا ويكمغا ويس اينا دشوغا قائم بهن حالتوغا اينا كرمنديا هريها عملك الثواب اينا دترمتيغا وا دوستوغا نكرونس من الله اينا اكنكن ධර්මය ثواب ليدبان مثالك ميهك ودانه هون براستيك روده فاميك اينا بالي اينا كروده نوهبه نوني شاري عذر الدماغ روده فنجي دوهك ام بجيام اينا امكم هفامي هكمغا وجيا ادو بليوگه وتشاري عذرك سو ودترك سو كروده نوهبنس الله سبحانه وتعالى اينا اروده هفمغه ධර්මය ثواب ممر کو دبان ام بما اور من دماغ کم مصیبات کا بس مدنوی نظریہ دیکھجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبات کو تیرے گہی میں کیتے میں کوڑا کم بس
ඊමාන ගහලවරෙක්කම ගානම එයින් සවාබ ලිබේනකම ගා බයන් කුරාෆෝනි අබු හුරයිරා ෆරාප්පන වාරදෝ ඇස්සවේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරේක මා යුසීබුල් මුස්ලිම මින් නසබින් වලා වසබින් වලා හම්මින් වලා හුස්නින් වලා අදා වලා ගම්මින් حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه هذه سكرة بني إبس مسلمة كنوه إبس مسلمة كنوه إميها دماغا بالي مدكمه واربالي كمه هشيكتا دماغا إبس كهلا نوتانا وسكمه هاسومه كمبودومه أي دماغ مفاهوري كنتتك سبب ما كمبودومه كمغاويس ಹಾಸ್ಕಮೆಕ್ಕಮ ಗಾವೇಸ್ ಹಿದ್ದತಿಕಮೆಕ್ಕಮ ಗಾವೇಸ್ ಅದಿ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲುಗ ದಿಮಾ ಮೆದಾನೆಕಮಕ ಮೆದುಗ ಏನಗೆ ಹಿತುಗ ಉನ್ನ ನುತನಸ್ಕಮಕ ಕಂಬೋಡೋ ಮೆಕ್ಕಮ ಗಾವೇಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಡಮೆ ನುಗುಸ್ ಹತ್ತ ಶೌಕತಿ ಯುಶಾಕು ಅಗಸ್ ಏನಗೆ ಹಶಿಗಂಡ ಎರೆ ಕಟ್ಟೆಕ್ಕಮ ಗಾವೀನಮೆಸ್ ಗಹೆಗೆ ಕಟ್ಟೆಂ ಏನಗೆ ಹರಿಗೊಂಡು ಗಜ್ಜಂಕಮ ಗಾವೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಫರಲ್ಲಾಹು ಬಿಹಾ ಮಿನ್ ಖತಾಯಾಹು ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಏಕ ಅಂಕಮಗ ಜರಿಯಾಯಿ ಏನಗೆ ಕುಫಾವತ ನುಫುಸ್ಸವ ಎಬ್ಬಸ್ ಕಮೆಕ್ ಏನಾಯ ಮೆದುವರಿನ್ವಾನ್ ಕಂಬಡು ಹಾಸು ಹಿದ್ದತಿಕಂ ವರ್ಬಲಿಕಂ ಮುಸೀಬಾತ್ ಬಲಿತ ಗೊಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಡಮೇನು ಮುಅ್ಮಿನೆಗ್ಗೆ ಹಶಿಗನುಗ ಕಟ್ಟೆ ಜೆಹುಂಕಮುಗ ವಿ ನಮೆಸ್ ಏಗೆ ಸೌಮ ಸಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ಮುಅ್ಮಿನಕ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ನುದೆವ್ವ ಫಾಫ ನುಹುಸ್ಸವ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಕವೆ ಏಕಲಾಂಗೆ ನುಲಬ್ಬ ಎಹೆಂ ಬೆಗನ್ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲು ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಹದ್ರತುಗ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಬ್ ಬೇಕಲು ಕಮುಗ ವಿ ಹಿದುಗಾಸ್ ಎಬೇಕಲು ಬಡತಿ ಮುಸೀಬಾತ್ ತಕ ಕುರಿಮತ್ಲ ಜೋನಿ ابن مسعود فرابن واردون اسوي idalwe ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi maradihi timanna nabiy sallallahu alayhi wasallam ariha ziyarat kurvi me kadek faanuge emme fawga alas kam fuluga wa huwa yu'aku wa'kan shadidan nikedek faana dibada gannawa veenuge veen eta guneka ituru wara boduwegamba veen ekedek faana dibada gannawa ti timan kadek faana finiwadagen dennayme innaka latu'aku wa'kan shadida kadek faana hadaha bodashe kadek faana jaifa musibatuge balige tadukama ven hadaha bodakare kadek faana ihsas koran jewadagen non ek mane ki aadage insanaka bayyegga ven ala warabure eta guneka itura nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hashkoluga ven ala kamga me riwayatuge em muslim dalwali den نبي صلى الله عليه وسلم أريوبا بدنوني قلت إن ذاك بأن لك أجرين एक माने की कलेक फाना मुसीबत का सोबन देजरो बदिवानी है ये हर मन पर बड़ा कलेक फाना धर्म लिबेनी है ये कलेक फान गया हशकोल का अला वें इतुर वेगन दिया मा हदीस करे قال अजल हदीस करे आए के ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر हदीस करे आए के එබ්බස් මුස්ලිමක ජේ මුසීබාත නුවේ ඒ මුසීබාතක සෝබුන් ඒනග ෆාවත ෆුහෙවිගෙන් නුදානේ ගහෙග්ග හිකිෆා හොන්න ෆැත්ත වෙරිගෙන් දා ෆදයි හිකිෆා හොන්න ෆැත්ත ගස් වැජුනි මාතේ ගහ ගුඩුන් ගරීම හිකිෆා හොන්න ෆැත්ත රාස්ලාෆ ගහුම් මෙම් ෆෑබෑගෙන් වෙරිගෙන් දා ෆදයි මුස්ලිම මිහා ජේ කොම්මෙ මුසීබාත කොම්බස් ඒනග ෆාවත එක්කො ෆිලාග් නිදා adi nabiy sallallahu alaihi wasallam ekelek fana libe ven boduka mattaka ekelek fana de daruma itura de gune libe enak me hadis ga bayan vegen aswa abu hurairah farapul wardon aswe man yuridillahu bi khairan yusib minhu allah subhanahu wa taala alaka meduga hewgote minbaru kurabba fiya ene musibaten allah taala purimet kurabbe en ene Keiytherivun मुसीबत अलगन में दिन वीमा मी मुसीबत का हमें के मुराद की अलगन में अलगन मच्चे हिला के बारे औ मेन्नो एक एक कंतर तो का मिता बयान लगे हिंगच नूतनस को हिद्दतिकं कंबडो हासु කොම්මෙ කමෙක්කම ගාවේ සේ අලොමෙ නෆ්සජ්ජේ කමෙක්කම ගාවේ නමස් අදි අලගොන් මෙගේ දරින්නජ්ජේ කමෙක්කම ගාවේ අලොමෙ ගුණවණකජ්ජේ කමෙක්කම ගාවේ නමස් එන් කොම්මෙකම කිවස් අම සවාබලි බෙනිකන්ත මෙ අකි උමර කොම් මෙහුන් දියාම ඉන්සානු ගබොද විස්තුන් හුන්නනි එමෙහුන් එබ්බස් බේහෙ කුරන් නුජේ එබ්බස් ෆරවාය කුරන් නුජේ එබ්බස් තාකු නුරිස්සා වර ජුවාන්කොම් අබදුවේ සුරිහා හුළුහුල බරාබර මසෙක්කොගෙන් හෙලිෆෙලිවේ ලෙබිගුදුවේ තන්තන හරකාත්තිරිවේ එහෙන් උලෙන් ඉන්සානුගේ විස්තුන් හුන්නනි එන්නමස් උමරා එක්ක මීහාගේ ගුණවන්තක හුළුහුලා තන්තන් කම්ෆතිවේ
tantanuga rissa teduwe helifeliwe ulun dative gende ya ekuga bay mihun tanta rissa sawis kadin bay mihun helifeliwe kolattede ole komme faru kurissa ane be bay gunawanta ege masekken muttiva sawis kadiru eta faru base kanje vihitiris gula dihe baru gula base kage mihun helifeliwe ole mihun ebole ya ekus enage hingama joma kabamwe mi ufula komme takulifa kiwes rabbu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala hadratuga qiyam mahshar ko maidana ena da'iruga ena ga amartoga fekkere duuga ena e musibat takameduga ufa qur'an musibat takam gwane ena ketteri vejjikam gawanu anas ibn malik faraq riwayat asave qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allaha qala idalu timang aduhi me nabiy sallallahu alayhi wasallam hadis kurawati inna allaha qala ma allah wahi kuri qudsi hadisaka idha ibtalaytu abdi bihabibatayhi fasabar timang ilahu ga ala ena emme lobiwa de gunawan kamugawa deloluga fenun gendevi maves ena ketteri vejjiyam awwadtuhuma minhum aljannata ege badaluga timang ilahu suwaruge ene debawshi awuna fennan anghem befulo ko nabiy sallallahu alaihi wadage suwal kurban ekamanaga doluga fenun gossa bekumale dannawani allah rasula etiman doluga fenun debbato dua ko debbas eke hadis qur'ani kamle ketter vije kamle ge suwaruge kamle ge beere me etiman kay fan dua ko debban men allah kamle doluga fenun debba fane ekamana ko moti dekhtiyar me aramoti ekkotige doluga fenun libu anek goteki suwaruge ene libu lolugo ferun libma ekuga suwalenge bawfade lolugo ferun libma ekuga haran daani konta gattode ekam lolugo ferun gendawafa en halatuga ena ketteri vejjam nabiy sallallahu alaihi wasallam ge dufulun saaf soriha basula gelibedi ekamlege suwargo wannanak kochute kamle ikhtiyar kor dannawani hembe jati man ketteri wani lolugo ferun benwe nuune ti manden ek badal ki suwargo kam gawana abdullah ibn abbas vidaloe bayin ashabe konna swargwante bari angheka balam berukum gona mihir anghe me balas mine ki swargwante bari bimmati hinga hor swargwante bari ke ena gefa musibat ena ketterum maso mi ukhrawi hayatu ki hisabak mi farda mi fatuga farifa hisabak em algon meg beje ketterive allah subhanahu wa ta'ala hadratuga libe dharmaya sawaba ummid kura अय्यूब अलैहिस्सलाम एकले पान जेहवडागे आलास कंकुल सोम खासको मुश्किल उम्र गस्वा मी हूं अदे मस बड़ी मुसीबत जीफा मी हूं शकुआगे इबारत शकुआगे बस्त तकरार कुरमनेते एमी बलहट्टा बलिमी हूं बलहट्टा एमी हूं दरिन्ना अदे मी हूं ना खिदमत कुरा है मी हूं ना कुगाबस हिंगम जेगे अल्लाह गे नियाफल रुहुमुगे विष्णुमुगा निमी हूं बलि एंदुगा बलि हालतु वेद कुरंजे Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ekayfan alas kompla jiwada hindu ekayfan kukurani kukura adu ekayfan ibe ekum asmiya dannone Imam Ahmad mi kukura adaki slive nech em eves ekayfan den episor adebes niba ei eves gos kotaka bedanet shakwa ek bedanet Ayyub alayhis salam jewno balige sob ekayfan balhatta mehun ekayfan atur ekayfan ahuluwarin ekadege faanuge ailage me ratte rahmetine sekadege faana wakki hame ekade ekadege faare gahonne ekadege faanuge amikamana rahumme sekadege faana rili Ayyub alayhis salam ekadege faana jewadaga alas kam fulaiko ashara ahar balige hede kor Allah wa rasul wahi anna mekade kid Quran Allah subhanahu wa ta'ala qurafani wa ayyuba idh nada rabbahu أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب فان كذا فان برس كلام الدعاء النبي هدوغا أيوب فان دعاء كي تفات دعاء بنو يقولوا أيوب عليه السلام مي إكني وريكمغا مي باليمود كمغا إت الدعاء بيت كرمغوس إكلك فان خدمة كرم هون إكلك فان أمي كمانا خدمة كرم هون مسدوه بكمانا masekatu echi hoda nikmodage ekamana emburi wadagati ekamana boduge istari gondu vikkaya ekamana wadagati ma ayyub fana e manzur fenewadaage warboda ekay fana ipla asar kor efo ekay fana shakwa denne Allah taala to dua dannu wani
وأيوب إذ نادى ربه أيوب غفانا كذلك غفان غرس كلاغ دعاء النبي ده أني مسني الضر هم كشور تمن كذلك غفانا قل ما مصيبات بلبر كما كرمت لانجيج وأنت أرحم الراحمين برس كلاغ إما وغا وأنت رس كلاغ كيف نودنا بالي وفل بعد باتكوا هنا نود النبيك دنواني ميالا يا مصيبات كرمت لانجيج بإلهي موغا وأنت رس كلاغ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يلا يا مصيبة كرمت لان جيجي إبا إلهي إمي أوغا وأنت رسكلانج فاستجبنا له تمن رسكلانج إكليك فان دعاء إجاب كروي فكشفنا ما به من ضر دين إكليك فان إبا بل مركم تمن إله إكليك فان نقولك الدبي مبا آتيناه أهله ومثلهم أدي إكليك فان أهل ورين ألون أمرا إكليك فان بدل قربا هم إفدين كورين إكليك فان أكوغا رتّي رحمة ترينا قاتي ما جميع قولهم فدين إكليك فان ألوم أمبرا ومثلهم معهم إبامهم أكوغا هم إفدا ميهم تبغى إله إكليك فان دبي مه رحمة من عندنا تبغى إله حضرة ما رحمة كتوغا وذكرى للعابدين أركم كورا ألوريوا فرات تكم هوري ذكرى إكمغا نسيه تكمغا إكم الله نبي أيوب عليه السلام के हादिसा के इतुरुं अल्लाह सुब्हानहु ता जिक्र कुरा फेंग हादिसा याकूब अलैहि सलाम का हादिसा याकूब गुफानोंगे दरी दरी कलुंगे तेरे एकले गुफान एम्मे लोबी फुलवा दरी एक यूसुफ अलैहि सलाम यूसुफ फानो गेल्लिगे एकले फानो हिताम करवे कन अड्डी आहार एकले फान दरी कलो गेल्लिगे हिताम करवे एकले फानो कुरे दुआ के तेरे गास में قال انما اشكو بثي وحزني الى الله मियाला के हुरिहा शकुआए मियाला हुरिहा हितामे हिद्दत के में शकुआ में कुरानी हमें के अल्लाह ताला हजरत के एम फरात करने ते शकुआए واعلم من الله ما لا تعلمون अल्लाह ताला हजरत के बामे नुदन कंकम तिमन कले फान देने वडा गल्लो ने लोगो इज्जत तेरी अखुन्ना उख्तुम अवगुन मेन्ना मुसीबत तकुन रक्का तेरी वेगन्ने नुजेहर बैगोतु के नूलवे ने बस मुसीबत तकुन बलिकमा आफात तकुन सलाम बेतु दुआ करो कि वरा मुहिम एकम को यही जे कम गान वाला ने केतिरवान जे अदि मुसीबत जहुम एदि देन्ने हो मेन्नोवे यही जे कम गान म केतिरवुन अवगमन मैंग अल्लाह अंगवाफन हिंदुना हवेरे के दुआ तक जिक्र तक एची अवगु कियुमा तंतरं अरा फैबा उलेरुगा वारद फा दुआ तक जिक्र तक एची कियुमा मी फदकन का बरकातिरुम की वरा मुहिम कम खासको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराब पर वारदो ऐसा दुआए अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका अल-अफ़्व वल-आफ़ियत फ़ी दुनिया वल-आख़िरह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका अल-अफ़्व वल-आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाय व अहली व माली अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवआती अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैय व मिन ख़ल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिक अन उग़ताल मिन तहती दुआए की हुरिहा फरात तकुन इंसान आया रक्का तरीकन देवातो दुनिया आखिरत का रक्का तरीकन देवातो कुरवे दुआए नदी कुल्ली नुरक्का तरीकन कुल्ली का अन्न एक्सीडेंट तक कुल्ली का अन्न हमला तक मीहा मरवेगन गुस मीहा बड़त मुसीबत तक कुरमतुमा इफद कंका मीहा रक्का तर कुर्बात अल्लाह तो दन्नो देन्नो हेदुना हमीर इफर दुआ तक जिक्र तक रक्का तर उलमकी अल्लाह गिस्न फला एकुगा अलगुन में मिफद आफात तक रक्का तरवान कम هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.